The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Halo penonton, kita ketemu lagi di The One ya. Dan kita akan menghadirkan seorang perempuan cantik bernama Indah Ji. Thank you for having me, Bang Ade. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Nah, kenapa Indah Ji itu karena begini, Ji-nya itu sebetulnya Gunawan ya. Yep. Itu nama keluarga ayah. Yeah. Oke. Tapi kenapa Ji bukan Indah G gitu ya? Itu karena Indah ini lebih fasih berbahasa Inggris. Iya. Bisa dibilang begitu ya? Iya. Oke. Dan saya akan sampaikan kepada penonton, memang kali ini ngobrolnya Indahnya akan bicara campur-campur. Iya. Kalau Indah tidak merasa nyaman pakai bahasa Indonesia, Mhm. dan ini bukan karena disombong ya, tapi nanti mungkin dia akan cerita kenapanya. Lebih nyaman ngomong bahasa Inggris, silahkan ya. Yeah. Kalau mau dicampur silahkan juga. Thank you. Terima Oke. kasih. Makasih. Iya. Nah, kenapa Indah Ji? Barangkali sebagian penonton belum kenal kalau saya itu sudah menjadi salah seorang penggemar dia. Penggemar dia di mana? Dia itu rajin muncul di medsos ya. Di Yep. paling enggak TikTok, Yep. Instagram, Yep. Meneror. sama YouTube ya. Dan di setiap kali dia muncul itu dia muncul dengan menurut saya dengan caranya yang menurut saya mengejutkan ya, tapi sekaligus mengagumkan. Kenapa? Dia ini anaknya pintar ya, kritis, sangat sorry saya harus ketawa karena dia emang lucu sekali mukanya. Terbuka dan kayak nggak ada tabu ngomong apapun. Kamu akan ngomong apapun secara terbuka, dan itu yang juga menyebabkan dia itu punya banyak masalah. Orang pasti kenal sisi yang itu. Bahwa dia banyak diserang dan dia ramai sekali kalau kita baca komentarnya. Tapi saya tidak ingin mengejar itunya ya. Saya ingin melihat Indah dalam sosok yang lebih utuhnya. Siap ya, Indah? Oke. Indah ini boleh cerita nggak sedikit tentang latar belakangmu? Kamu tuh siapa? Ya. Saya nyebut kamu, are you okay with that? Oh, of course. Okay. Ya, nggak apa-apa. Kalau aku manggilnya Bang Ade. Ya, Bang cukup. Ade. Oke. Ya. Jadi hai semuanya, buat yang mungkin belum begitu kenal sama aku, nama aku Indah. Aku sebenarnya besarnya itu lahir dan besar itu di Jakarta ya. Tapi biasanya yang orang mungkin belum begitu tahu tentang aku itu udah dari TK sebenarnya udah masuk sistem pendidikan internasional. Oke. Sampai SMA. Yang adalah apa nama sekolahnya? Oh my god. JIS. Jakarta International Ya sebenarnya School. itu bukan informasi privat juga sih, lagian karena waktu aku pertama kali aku kan gak sengaja viral ya. That's how I got my start in content creation. Dan itu gara-gara sebuah konten di mana aku menceritakan kehidupan aku sebagai anak inter di sekolah yang ini. Dan mitos-mitosnya segala kayak gitu. Tapi ya intinya aku dari TK sampai SMA aku sistem internasional ya. Dan aku mungkin umur 18 atau 19 aku pindah ke Amerika. Aku tinggal di Los Angeles, California. I went to the school called Loyola Marymount University, Go Lions. Dan aku awalnya tidak mau balik ke Indonesia, Bang. Aku maunya di Amerika bentar. Aku waktu itu mau masuk investment banking. Tapi karena aku waktu itu lulusan 2020 ya, jadi ya tahulah what happened di 2020 COVID. ya COVID, the world was ending and aku nggak bisa dapat pekerjaan, nggak ada yang mau hire aku, terpaksa aku balik ke Jakarta. I live with my mother. Hi mom. Dan Hi mom. Hi mom. Dan aku balik ke Jakarta, I live with my mother. Aku tulis buku. Aku waktu itu karena nggak ada kerjaan ya. Yeah. Aku degree-nya aku udah selesai, tapi aku nggak ada kerjaan, and aku kayak, oh my god, what am I gonna do with my life? Okay, I know, I'll write a book. Because I've always wanted to write a book, right? And I thought, okay, gara-gara ini COVID, maybe, and like I'm locked in, aku terkurung di dalam rumah, itu waktu yang sangat bagus untuk itu. Jadi aku menulis buku, 1 tahun kemudian udah keluar. Tapi setelah itu it's a fiction. It's a non-fiction. Yeah, it's a non-fiction. Dan habis itu ya long story short, aku udah selesai, bukunya udah publish, aku masih tidak
pekerjaan. So I was like, oh no, what do I do? Terus aku nggak sengaja viral di channel ini namanya Jakarta Sensor, dan itu dimana mungkin banyak orang kenal aku dari situ. Dan habis itu aku balik ke US sebentar, cause I was packing up all my things. I graduated. Oke. I got my degree. I was like, finally. Apa tuh? I'm just a business student. Business student. Ya, BBA. Yeah. I got my degree. Aku balik ke LA sekali lagi, packing up all my things, saying goodbye to some friends juga. Siap-siap lah balik ke Indonesia. Dan pada waktu itu kan aku ya viral ya, terus banyak orang kayak, oh, I think you're really engaging, I think you're really entertaining, and you have a lot of different perspectives that I think is very different, and like I think you should share with Indonesia. And so I was like, oh ya udah, oke. Aku kan orangnya suka ngomong ya, jadi I'm like, oke, podcast aja. Oke. Iya, dan itu akhir 2021. Dan banyak orang sih tanggapan mereka tentang aku tuh begini ya, ini orang itu cuma sok pinter, sok kaya cuma gara-gara dia bisa ngomong bahasa Inggris. Padahal itu karena itu bahasa pertamaku. Ya. Dan sesuatu yang mungkin orang itu tidak tahu atau susah mengerti karena I understand like you don't have this experience. Tapi anak-anak yang biasanya itu tumbuh di lingkungan inter itu, kita itu sangat how do you say sheltered? How do you say like pelindung? Not like bubbled up. How do you say that? Oke. Kayak berada di lingkungan yang itu juga gitu lah, kira-kira gitu. Is that right? Enggak juga. Ya, oke. Terlindung, dan khususnya itu cuma itu aja ya emang ya. Dan itu sesuatu waktu aku reflect back on my life, emang perspektif lokal budaya Indonesia itu sesuatu yang aku kurang karena cara aku bertumbuh dan lingkungan yang aku bertumbuh. Dan sebenarnya kan dulu to be fair, I didn't have access. Gak bisa dong aku ke jalanan cuma kayak mau bertemanan sama gue gak supaya gue punya pengalaman like lokal budaya Indonesia. Like no, I'm not gonna do that. You know what I mean? So ya itu. Dan masalahnya juga dengan bahasa Indonesia. Sekarang sih aku udah lebih bagus ya. Tapi kan awal-awalnya aku balik ke Indonesia akhir 2021, bahasa Indonesianya aku masih jelek banget. Jelek banget. Dan 2000 like 3 tahun yang lalu ya. Iya, dan masalahnya juga walaupun kamu belajar kosakata baru kan pemakaiannya, aplikasinya di dunia nyata itu yang aku nggak punya karena lingkungan aku sih kebanyakan semua orang bahasa Inggris ya. Tapi ya sekarang I'm starting to have I've built a life here in Indonesia. I've made more friends yang bukan cuma teman-teman yang dari latar belakangnya aku aja dan yang cuma bisa bahasa Inggris. Aku sekarang punya teman-teman yang aku bisa ajak ngobrol dalam bahasa Indonesia juga gitu. It's really really helped. Ya, dan saya harus bilang ya bahwa bahasa Indonesiamu itu bagus sekali ya. Barusan cara kamu bicara barusan itu sangat, tata bahasanya bagus, sangat jelas, artikulatif. Jadi jangan khawatir nih ya, Indah, kamu berada di jalan yang benar. Oke. Nah, kamu bilang kamu berada bersama teman-teman yang sebagian itu tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia. Siapa orang-orang itu? Itu orang-orang asing atau orang-orang Indonesia sendiri? Jadi aku tuh bertumbuh dalam lingkungan expat. Orang luar negeri. Buat orang yang nggak tahu, expat itu ya orang luar negeri datang ke Indonesia, mereka kerja di sini dan keluarga mereka juga menetap di sini. Aku kan sekolahnya JIS ya. JIS itu kebanyakan expat. Nah itu satu. Dan juga dari kecil lingkungan aku karena sistem pendidikannya Inggris, bahasa pengantarnya Inggris, of course we all talk in English, kayak gitu. So it's kids like me, dan state the obvious, aku dari kelas yang menengah ke atas. Is that correct? Menengah ke atas? Ya, aku dari kelas yang menengah ke atas, itu juga sebuah faktor ya, yang harus diakui. Kelas menengah ke atas dan sekolah internasional, pendidikan internasional, dan juga banyak orang luar negeri ya. Dan hampir semua teman-teman aku, apalagi dari waktu lulus SMA, kita semua tinggal di luar negeri. Very very few stayed in Indonesia. Sampai sekarang. Ya, kecuali mungkin mereka kalau misalnya tahu mereka punya masa depan dalam bidang hukum ya di Indonesia, itu kan harus sekolah di Indonesia so they would stay for that one. But then everybody else, most people left. Tapi sekarang kamu katakan tadi bahwa bersyukur bahwa sudah semakin banyak teman yang datang dari latar belakang yang berbeda ya. Berbeda pun sebenarnya dari kecil aku tuh latar belakangnya itu udah
what's the word? Terpapar, Terekspos. terpapar ya, udah terpapar diverse backgrounds ya, mau itu religious backgrounds atau ethnic atau cultural backgrounds, languages juga. Cuma yang anehnya, karena aku sebenarnya kan tinggalnya di Indonesia ya, paling anehnya itu kurang terpapar budaya Indonesia dan bahasa Indonesia. Sekali aku balik di 2021, akhir 2021 aku balik ke sini, itu sebenarnya pertama kali aku meluncur ke dalam budaya Indonesia dan budaya Jakarta yang sungguh lokal. Oke. Itu. Setelah kamu kembali dari Amerika ke sini, barulah kamu terpapar pada budaya lokal itu. Oke. So, sekarang misalnya saya membayangkan ketika kamu masih di JIS dulu, tempat nongkrong kamu Pondok Indah Mall gitu kali ya. Kalau sekarang udah lebih. Oh, aku masih Pondok Indah Mall cuma karena itu deket aja tempat tinggal ya. Tapi aku suka sekarang sih. Aku boleh nyebut Buzzer di belakang nggak? Boleh. So guys, Buzzer's in the back, and Buzzer and Peter and I sometimes we hang out. And one time we went to go get gultik. Aku dibawa si Buzzer sama si Peter makan gultik pertama kali di where did we go? Blok M. Ya kita ke Blok M. Itu buat kamu tuh sesuatu yang istimewa ya? Yeah. Ini buat penonton. Oh my god, no please don't attack me guys. Because I know itu kayak kayak masalah anak orang kaya banget sih kayak gitu. You know, it's bikin aku ngerti itu bodoh banget, goblok banget emang. I know. Cuma mungkin nggak goblok bangetnya apa? Saya nggak ngeliat itu goblok. Oh, maksudnya itu kayak kenapa itu banyak orang itu nggak mengerti aja karena aku juga oh my gosh, I'm losing my words here. Aku mengerti. Say it in English kalau susah. I understand that a lot of people find it very difficult to not sympathize. What's the word? Like empathize. To empathize with people that are socio-economically very privileged. Empathize dalam arti apa? Mengenali perspektifnya mereka. And to know what it's like in our shoes. I'm not saying we're disenfranchised by any means. No, I live a very good life and I'm very privileged and blessed. Cuma maksudnya hal-hal sesederhana seperti makan di gultik di jalanan kayak gitu, aku tuh gak dibiarin sama mami. Enggak, itu logis. I sound it sounds so gross, tapi kenyataannya emang kayak gitu aja ya. Tapi setelah pertama kali kamu menjalani bersama si Buzzer ini buat penonton di sini di belakang kamera ada salah seorang temannya juga ya, ada di sini. Nggak usah saya perkenalkan, suatu kali kita juga undang Anda kali ya. Nah sesudah itu, sesudah pengalaman pertama itu, sekarang tuh udah mulai terbiasa nggak nongkrong di warung kopi atau warung Tegal atau Buzzer kita minggu ini rencananya makan Sunda ya. Tapi di tempat yang tetap inilah ya. Rencananya dapur Sunda. Oh, dapur Sunda is okay. Really, dapur Sunda? Itu namanya. I've been to dapur Sunda. Take me elsewhere. Okay. Yeah. Okay. Take me more. Enggak, ini indah cerita. Ini kan buat penonton ini menarik. Dia ini adalah orang Indonesia yang sampai lulus SMA itu dia berada di lingkungan bubble dia itu di Jakarta International School dengan segala macam gaya hidup dia yang bukan dia sedang menyombongkan diri ya penonton, dia sedang bicara tentang what happened at the time. Ya. Kemudian dia ke Amerika, terus dia balik ke Indonesia dan sekarang dia mulai menjadi orang Indonesia lagi. Ya, oke. Lagi sih nggak bisa dikatakan nggak lagi ya. For the first time. For the first time. Ya mudah-mudahan dah ya. Kita support. Saya ikut nanti ya, kita ikut makan di mana gitu ya. Nah, buat penonton juga kalau mau ikut bisa rame-rame. Nah, saya bisa nggak sebut? Tadi saya katakan di awal Indah ya. Salah satu hal yang membuat saya amazed dengan Indah adalah keterbukaan dan keberanian untuk mengungkapkan hal-hal yang barangkali buat orang Indonesia itu masih, ngapain sih ngomong begitu, itu kan tabu gitu ya. Pertama-tama sebelum saya ingin Anda ngobrol tentang itu, saya mau tanya nih, apakah cara pandang kamu itu represent generasi Z yang juga sama-sama berada di bubble yang sama? Or you are memang lebih? Emang atau aku aja yang kebangetan ya. Gen Z tapi dari latar belakangnya sama. Ya.
Kalau latar belakang yang sama dalam artinya internationally educated, right? Like international school, dan juga harus diintersect juga dengan socio-ekonomik yang menengah ke atas. Ya sih sebenarnya Segitu. sebenarnya banyak orang di luar sana. Ini si Cinta Laura di episode aku yang dia ngomong. Sebenarnya di negara ini dan di banyak negara-negara di seluruh dunia itu ada silent majority. Silent majority dalam artinya itu sebenarnya banyak. Dan I understand mungkin dalam quantity beda ya. Aku nggak tahu lebih banyak, lebih dikit atau like I don't know how many. Tapi ada there's a silent majority in the sense that there are people that agree with, ya katakanlah my viewpoints, right? There are that agree and understand the things that I am saying, but they can't say that they either agree or that they even understand me out loud. Dia setuju dengan Indah, tapi tidak cukup bisa untuk mengatakan saya setuju atau tidak setuju ya. Kayak gitu sih. Tapi kalau ya balik lagi ke pertanyaannya Gen Z dari latar belakang yang sama, ya sebenarnya to be honest, my viewpoints and my beliefs, my opinions of the world, of course harus ingat ya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang kamu itu akan selalu bersetuju dengan 100%. Ya, kita bisa semua paham itu ya. Tapi secara umum, ya my opinions and my viewpoints are not uncommon. Amongst my circle. Your bubble itu my little bubble. Little bubble. Ya. Ini menarik ya, karena cara berpikir Indah ini memang terkesan tidak biasa ya, tidak seperti mungkin mayoritas dari apakah Gen Z, apakah masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, Gen Z kan tergantung budayanya ya Bang. Ya, tergantung budayanya, tergantung sosioekonominya. Jadi so you really have to take into consideration those different factors. Nah ya, jadi gini, saya misalnya saja dia berulang kali menciptakan kontroversi. Sebagai contoh, salah satunya adalah, dan ini penting untuk kita bicarakan, pandangan Indah yang baru-baru ini kalau tidak salah mengenai prostitusi. PSK. Ya. Bisa diulang secara cepat nggak? I love that you are bringing this up because there's actually like a really big misconception that I would like to just get out of the way. Entah kenapa, aku bikin 2 video loh. Dan 2 video itu emang aku ngaku video-video aku, kalau kalian kenal aku di TikTok ya, suka lumayan panjang. It's like 2 minutes, 3 minutes. So I understand. Not everybody has the attention span. Tapi gini loh, sebelum orang-orang itu mau go along with a certain narrative, at least have some integrity when you run with it, right? As in to say, if you want to say Indah G said this, Indah G said that, make sure Indah G actually said what you are saying she said. Karena banyak orang salah nangkap, mungkin karena banyak orang nggak ngerti bedanya legalisasi sama dekriminalisasi, ya. Tapi padahal aku dalam video udah jelasin, tapi okay, whatever. Aku kan sebenarnya gini, aku ngomong. Jadi dia bilang, nih sorry buat penonton kalau nggak nangkap tadi, beda antara legalisasi dan dekriminalisasi. Ya. Do you want to explain what the difference is? Kamu lagi mau ngomong itu? Bukan. You can explain. Ya. Legalisasi artinya melegalize, menjadikan sesuatu itu dianggap sah secara hukum. Sementara dekriminalisasi adalah menjadikan sesuatu yang mungkin dianggap salah itu bukan sebagai sesuatu yang bersifat kriminal. Yang menurut dia itu beda sama sekali. Apapun yang legal itu secara otomatis tidak dikriminalisasi, tapi cuma gara-gara sesuatu itu dikriminalisasi bukan berarti itu dilegalisasi. Nah, dalam videonya aku tuh bilang, dalam percakapan aku dengan Boy William, I had an episode with Boy William where we talked about this, right? I said that I would support sex work in the context of respecting bodily autonomy. Karena apa? Dan aku mengerti. Respecting what? Bodily autonomy. Otonomi badan. Body autonomy. Iya, otonomi tubuh ya. Otonomi tubuh. Dan aku mengerti ini di mana banyak orang Indonesia tidak bersependapat dengan aku. That's okay. That is okay. Tapi dalam pandangannya aku, otonomi tubuh itu harus mutlak. Ya, harus mutlak.
as in to say the government should not have any business telling you what to do or what not to do with your body, right? And so you can extrapolate that into many conversations. You can extrapolate that to abortion. You can extrapolate that to sex work, right? Even if you want to be even more controversial, assisted suicide, right? Tapi kan dalam konteks ini aku ngomong, I would support it in the context of supporting bodily autonomy, ya kan? Karena menurut aku orang dalam dunia ideal, kalau kamu mau menjadi pekerja seks, kamu mau menjadi pelacur, is that okay to say? Yeah. Kamu kalau mau jadi pelacur, mungkin kan aku secara moral sama secara etika itu aku punya aku nggak setuju ya, mungkin ya, katakanlah, mungkin secara moral, secara etika, bahkan secara logikal, aku mungkin punya my contentions. Tapi secara hukum itu kan harus objektif ya, nggak boleh subjektif ya kan. Secara objektif hukum, kamu harus mempunyai hak itu, menurut aku. So that's what I said. Tapi what I said in my video itu juga bahwa kalau kamu melihat datanya, the data and statistics from research on combating sex trafficking, if we switch the conversation over to combating sex trafficking and paling penting membantu korban perdagangan manusia, datanya itu tidak mendukung melegalisasi sex work. Karena apa? Datanya menunjukkan bahwa negara-negara yang melegalisasi sex work itu sex traffickingnya itu malah meningkat. Makanya, dan aku bilang itu di dalam video aku. Yang melegalisasi atau? Yang melegalisasi. So when you legalize sex work, it increases sex trafficking. The inflow of sex trafficking into that country. Dan aku seneng banget kemarin percakapan ini viral karena aku baru tahu dari Twitter, someone wrote this. Dulu Indonesia itu sempat ya legalized sex work. Tahun 60-an Ali Sadikin di Jakarta. Yeah, there you go. I don't know if the microphone picked it up, but there was a time where Indonesia did legalize sex work. Itu di Jakarta. Jadi Alis tadi temen bilang bahwa Ananda ini bilang bahwa di Indonesia, Indah menyatakan di Indonesia pernah ada legalisasi pelacuran. Sebetulnya yang terjadi adalah sempat ada upaya untuk melegalisasi pelacuran oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Tahun 60-an, 70-an kali? 60-an. They shut it, correct me if I'm wrong please, they shut it down because it increased sex trafficking, right? Or why? Kenapa? Kurang tahu ya. Enggak, kalau Indonesia jelas kemudian itu mengalami penolakan karena secara agama itu dianggap sebagai bertentangan dengan agama. I see. Sorry, I'm mixing up information here then. Sebentar, buat penonton, ini supaya jangan confuse. Tadi secara jelas ditekankan oleh Indah bahwa negara-negara yang mengizinkan adanya, melegalkan adanya pelacuran, itu secara menarik ternyata mendorong peningkatan dalam hal perdagangan manusia. Gitu kan kira-kira? Which is why then I moved on and I focused the conversation. I segued it by clarifying to everybody. Legalisir itu otomatis dikriminalisasi ya. Tapi cuma karena sesuatu itu didekriminalisasi bukan berarti dilegalisasi. Jadi aku shift the conversation to decriminalizing sex work. Aku ngomong panjang lebar di itu part 2 of my video, ngomong bahwa the main reason why, and so many field experts have talked about this, why we need to decriminalize it, not legalize it. We need to decriminalize it because when you decriminalize it, it gives victims of sex trafficking or sex trafficking or maybe sexual violence, misalnya kayak NCII misalnya ya, it gives them a clear legal pathway in order to be able to report to authorities tanpa mereka takut dipidana oleh misalnya undang-undang di sini undang-undang pornografi misalnya. Ya jadi, masih banyak celah hukumnya, jangan lupa. Undang-undang pornografi saya sekedar kasih catatan. Itu nggak ada hubungannya sama prostitusi. Kan NCII. Kalau NCII itu pornografi, tapi kalau perdagangan manusia itu TPPO kan? Pasti. TPPO itu Yang poinmu adalah bahwa poinnya bahwa adalah I support the decriminalization of sex work, not just by law. Sebenarnya kan
udah ada undang-undangnya untuk melindungi korban perdagangan manusia ya. Perdagangan manusia. Tapi in reality, there's this one term that I learned. Apa sih aku lupa. There's like law that is written by the books versus law the way that it is implemented in real life. You learn. Hah? De jure de facto. Maybe. Ya, jadi intinya adalah Indah mengatakan bahwa kalau untuk legalisasi kamu termasuk orang yang setuju bahwa nggak perlu. Nggak perlu ada. Malah jangan, karena kalau fokusnya itu adalah untuk memberi bantuan kepada korban-korban perdagangan manusia, jangan dilegalisasi. Tapi didekriminalisasi. Jadi orang yang misalnya ketahuan dia menjadi prostitut gitu ya, menjadi melacurkan diri, jangan sampai dia itulah yang dipidana. Karena itu, let's just be honest here, that's what happens. That's what happens, because there's a difference between the laws as it is written in the books versus the laws how it is implemented by certain legal authorities depending on the region, depending on various different factors. Dan saya termasuk orang yang saya not really sure ya sekarang ya, tapi mungkin nanti kita bisa pelajari lagi bahwa sebetulnya hukum di Indonesia itu tidak pernah mempidanakan prostitut sebenarnya ya. Tapi bahwa dalam praktek ya seperti Indah katakan, bahwa justru misalnya ada penggerbekan nih terhadap para prostitut, yang ditangkapnya adalah para prostitutnya, yang justru menjadi misalnya apa? Germo itu apa bahasa Inggrisnya? Pimpnya, si pimpnya malah hidup sejahtera gitu. Exactly. So that's the point. And really quickly, in my second video, I said not just Indonesian laws, but Indonesian law and legal authorities. So I just want to put that out there. Okay, mudah-mudahan walaupun barangkali penonton sebagian baru mendengarnya saat ini, apa yang disampaikan oleh Indah barusan, menurut saya cukup jelas tentang standpoint dia tentang prostitusi. Thank you ya. Thank you for asking. Nah, dalam kaitan itu juga karena Anda juga tadi menyebut tentang aborsi, ya. Nah, dalam aborsi gimana cara pandangmu? Aborsi, I'll put it this way. I'm pro-choice. It's your body. Nobody has the right to tell you what to do with your body or what not to do with your body. I'm pro-choice. But that doesn't necessarily mean that I am pro-abortion. Dalam arti apa? Nah, ini menarik nih karena mungkin untuk teman-teman yang kurang kenal dengan, yang kurang follow dengan berita sama budaya di Amerika ya. Sebenarnya sih yang aku maksudkan dalam aku tidak pro-abortion, there are some people today, and this is mostly happening in the West, and namely the one country and one society that I can name is the United States, where there is now this attitude where, well, if I get pregnant, it's okay, I can just go to Planned Parenthood and get an abortion. Kayak santai sangat gitu. Iya, kayak sangat mudah, kayak nggak apa-apa, gue nggak sengaja hamil kemarin lupa pakai kondom kayak gitu pas lagi beraktivitas, ya udah gue ke Planned Parenthood, gue gugurin aja kayak gitu. Kamu tidak? No, absolutely not. People forget that abortion. Kita keluar dari ranah moral deh, okay? Dan for context, I feel like this is helpful context for people to understand me and why I say the things that I do. I'm not religious. My mom is Buddha Konghucu. Aku sih ikut traditionnya, tapi aku secara pribadi kalau mengenai Tuhan aku agnostik ya. So maybe that'll give you some context to why I think the way I do. Balik lagi ke abortion. Mungkin kita keluar ranah moral sebentar ya. People forget abortion is a medical procedure. Dan aborsi, menggugur anak, itu juga sangat bahaya buat nyawa wanitanya. Tiap kali kamu melakukan itu. It's not fun and games, right? Dan sebenarnya I understand bahwa percakapan itu ke Indonesia itu sebenarnya ya nggak applicable di sini ya, karena nobody's doing that here. Obviously nobody's doing that here. That's more of like a Western. Nobody's doing what? Like kayak get knocked up like randomly, terus kayak I'll just get an abortion, it's okay. Kayak nggak ada jarang orang di Indonesia itu memandang aborsi itu sebagai sesuatu yang mundane, sesuatu yang kayak biasa aja kayak gitu. Enggak ya. Itu kan lebih, it's more of an American thing.
Tapi kalau secara keseluruhan dan yang apa relevant di Indonesia, I support legalizing abortion. And I think abortion is a human right. It is women's rights. The government or anybody should not have the right to say, should not have a say in what we can and cannot do with our body. Yeah. Tapi tidakkah itu artinya kalau itu dilegalkan seperti itu, artinya secara resmi dikatakan itu boleh? Yeah. Ya. Yes. Itu justru akan menjadikan apa yang tadi Indah katakan sebagai kebiasaan di Amerika, yang gue hamil gitu dan toh gue bisa langsung ke aborsi. Nah, praktek-praktek semacam itu akan menjadi seperti bukan justified, tapi memang menjadi mudah dilakukan. Yes. Dan itu artinya adalah sesuatu yang kelihatannya Indah sendiri tidak terlalu mensupport perilaku semacam itu. So just to clarify, so that's your point of view. You think that if we legalize abortion, then No. Aku sedang bertanya karena gini, di satu sisi kamu mengatakan bahwa kamu ingin mensupport aborsi. Yes. Dilegalkan. Legalize, yes. Ya. Tapi pada saat yang sama kamu seperti mengatakan bahwa kalau itu terjadi, maka kita akan seperti meniru Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat itu si anak-anak muda ini, teman-teman kamu di sana itu bisa aja melakukan hubungan seks secara tidak safe, ya, dengan terlalu mudah, terus dia hamil, terus dia akan mencari jalan keluar dengan mengaborsi kandungannya. Itu bukan sesuatu yang sebaiknya justru dihindari. Yang kedua tadi itu. Nggak berhubungan dong. Banyak negara-negara di Western world, I mean like in Europe, anywhere in Europe really, you can pick another country that legalizes abortion, but that's not a trend that just because you legalize abortion that it leads to this social attitude of that means I can just get pregnant anytime and like if I don't want it I can just get an abortion. Gak kayak gitu dong. Entah kenapa kalau dalam kasusnya ini sih aku lebih lihatnya di Amerika ya. I don't know what the heck is going on back there. I really don't. Tapi kan gak bisa cuma gara-gara Amerika itu ini terjadi di Amerika berarti akan terjadi di mana-mana lain di mana aborsi itu legal. Dan juga kalian penting tahu Amerika itu sekarang they overturned Roe v. Wade. Overturn what? Roe v. Wade. Roe versus Wade. Yeah, they overturned Roe versus Wade. Yeah. So now abortion is not like US-wide legal anymore, right? Tidak legal lagi. Tidak legal lagi. Dan malah justru karena itu, di mana negara-negara tidak melegalkan aborsi. Look, I know people hate this conversation, but let's just all be honest here. People are going to have sex no matter what you say. Well, no matter what you tell them, no matter how much you scare them into being abstinent and like you shame them because God's gonna be mad at you. People that want to have sex, they are going to have sex. At the very least, if you are being pragmatic with that information, seharusnya kan begini, people are gonna have sex no matter what, then at the very least, if they are going to have sex, whether or not we morally agree with it or not, they should have not only, number one, access to birth contraception, misalnya kondom, IUD, birth control, KB, ya kan? Tapi juga, like, hold on, what was I saying just now? Kamu bilang bahwa kalau apa? Orang yang akan, people that want to have sex. Kan orang akan pasti melakukan hubungan seks. Ya. Kamu nggak bisa melarangnya, ya, kamu nggak bisa menghentikannya. Ya. Maka akibatnya kalau begitu, paling tidak kalau mereka melakukannya, mereka bisa dilindungi ketika ternyata terjadi kehamilan. That's what you want to say, right? Nah, dan juga, mengenai abortion. This is why abortion needs to be legalized because when shit happens, can I swear? Shit happens, right? Sebenarnya tahukah kalian, ini data dari US ya, gak tahu di negara lain. Di US, kebanyakan kasus abortion, kenapa mereka abortion? Mereka memakai protection kok. Mereka memakai kondom kan, minum birth control kan, pakai, maybe not IUD, tapi they use condoms, they use birth control. They've taken all of the measures to avoid a pregnancy. Tapi kan kadang-kadang terjadi aja ya kan? Nah, pada saat terjadi, dan kamu tidak siap untuk menjadi orang tua, karena I'm sorry, are you a parent? Yes. So being a parent is not easy. Not easy at all. It's not easy. It's not something that, like, if it happens to you, ya terima aja kayak gitu. Like, no, you wanna be a good parent. You have to care about being a good parent. You have to care about giving that child a good quality of life that it deserves. Unfortunately, just because we have sex, it doesn't mean that we are ready for all of that, right kan?
Jadi bukan cuma mikirin masa depannya ceweknya atau apa cowoknya juga, tapi masa depan anaknya juga. Dan pada saat kamu itu sadar, kamu itu tidak siap dan I can't become a parent yet to this child. Mau melakukan aborsi kan? Pada saat aborsi itu tidak legal, nggak bisa. Orang itu akan, when there's a will, there is a way. Yeah. I'm telling you, when there's a will, there is a way. You would much rather, from a safety point of view, legalize abortion so that, okay, even if you're morally against it, that's okay. But at least let these people make, number one, decisions for their own selves, and number two, get an abortion in a safe way, that dipantau oleh dokter dengan segala akses medis yang dibutuhkan pada saat melakukan aborsinya, daripada, and what happens here in Indonesia, you go underground, entah kemana, mereka pakai obat apa, nggak diregulasi oleh BPOM kayak, atau nggak diawasin dengan dokter, and it has cost lives. It has cost people's lives, it's cost women's lives, and it's dangerous. And even if ya dalam banyak kasus juga wanitanya itu selamat, tapi apa terjadi dengan her reproductive organs kayak gitu. Jadi makanya kalau kita mau ngomongin aborsi, itu jangan terlalu, orang Indonesia itu terlalu cepet instingnya itu untuk to tackle something through the angle of morality, ya kan? Padahal kita itu, abortion itu bukan cuma tentang morality-nya aja. I don't, to be honest, I don't care about your morality. Tapi ayo kita ngomong datanya, statistiknya, dan kita ngomong secara logis dan pragmatis. Ya, buat para penonton tentu saja sebagian barangkali tidak setuju dengan apa yang dikatakan Indah. Tapi saya pikir poin-poin Indah itu sangat penting untuk dipikirkan, ya. Dan nggak apa-apa juga setelah selesai ini Anda tetap nggak setuju dengan Indah. Tapi dia sedang ingin mengatakan bahwa hey, yang terpenting adalah gimana kamu melindungi perempuan-perempuan ya. Kalau laki-laki kan aman. Perempuan-perempuan yang harus menjalani kehamilan yang tidak diinginkan, apakah mereka harus lari ke dukun, mereka lari ke bidan yang barangkali tidak well equipped gitu ya, atau harusnya ke rumah sakit dan itu diawasi oleh para dokter dengan fasilitas kesehatan yang memadai dan seterusnya. Oke. Ini good point. Mudah-mudahan banyak orang yang mendengar nih, ya. Sehingga tapi saya lanjutkan pertanyaan saya. Mudah-mudahan Indah nggak bosen nih. Dalam hal ini Indah termasuk orang yang barangkali mengatakan bahwa kalau gitu premarital sex itu adalah sesuatu yang lagi-lagi bukan soal legalize. Oh no, you can't legislate bedroom activities. Atau decriminalize. Atau sebenarnya standpoint Indah mengenai premarital sex itu apa? Oh yeah, I mean premarital sex mah itu, that's not something you can legalize. Like there's no legalizing or decriminalizing conversation to be had there. Like it's It is criminal. Premarital sex? Yes. There's a law in Indonesia against premarital sex? Yes. Both legal and norms. Wait, you're serious? Serious. Why have you never told me this? We've never had this sort of conversation. Wait, really? There's a law. Sorry, what's the law? Law-nya mengatakan bahwa hubungan seks antara pasangan yang salah satu pasangannya itu sudah menikah. Itu kan that's adultery. That's not premarital sex. Oh iya. Okay. So that's penggunaan istilah premarital sex itu adalah, jadi begini buat penonton ya. Kalau dua remaja berhubungan gitu ya. Tapi sama-sama tidak terikat pada pernikahan, itu nggak dilarang di Indonesia. Ya, itu nggak dilarang sampai saat ini. Saya nggak tahu di KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, kalau tidak salah, saya minta maaf kalau saya salah ya, itu memang ada aturan mengatakan kalau sampai orang tuanya salah satu pihak itu mengadukannya ke polisi, mungkin akan jadi perkara. Tapi saya nggak tahu persis ya. That's interesting. Okay. Nah, jadi kita belajar lagi nanti, Indah, sama-sama. Sure, yeah. Nah, tapi kalau yang kedua adalah yang tadi ya. Jadi adultery itu adalah perselingkuhan, bahasa Indonesianya ya. Jadi saya sebagai orang yang sudah punya istri berhubungan seks dengan seorang gadis. Nah, si istri saya itu mengadukan saya ke polisi, it can. The affected party has the right to sue for damages. I mean, kalau adultery sih, to be honest, I agree with that. You do agree with that?
in the context of if you are Yeah. katakanlah I'm married, I cheat on my husband Yeah. with somebody, my husband find out, my husband's an affected party, Yeah. right? He wants to sue me for damages. Yeah. I mean, to be honest, Fair. Fair. it's fair. Atas dasar? Atas dasar apalagi karena ini pernikahan itu juga janjian. It's also a legal contract when you really think about it. So you just Yeah. went against our legal contract. Jadi fair dong. Mhm. Dalam konteks itu ya, kalau Yeah. kalau aku udah menikah ya. If it's like two teenagers that wanna explore each other, Okay. I mean, again, I think people just need to be realistic with how and what humans are. Humans are curious creatures, and we're sexual beings. You put the two together, we're gonna be curious about what it's like to have sex. We just are, okay? If I have a child, I am going to have a talk with my child of the dangers of having sex and this is what could happen if you have sex with somebody. Not just maybe talk about the medical side first, like talk about the scientific side first. You could get pregnant or you could get them pregnant depending on the age, to be honest. But that and STDs and apa kayak gitu, dan juga ya secara emosional kayak gitu, yang hal-hal yang lebih moral itu kan ya oke, mungkin aku punya stance aku sendiri of what I would say to my child ya. Tapi intinya tuh begini, there comes a certain age where your child just you can't tell them what to do. You can't. How old are your kids? 29? 29. Okay, you have one child. Two. Two. 29 and 27. 29 and 27. So you know damn well, like when there's a certain age in like their teenage years, you can't logic with them, you can't reason with them, and sometimes like it's just it is what it is. I don't know what else to tell people. Intinya tuh begini, orang yang akan mau berhubungan seksual, mereka itu akan berhubungan seksual. Paling enggak, ayo kita kasihkan mereka pelajaran seksual, sexual education. Ya, pendidikan seks. Sex ed. Sex ed. Ya, seks. How do you say that in Indo? Pendidikan seks. Oh, pendidikan seksual ya. But ya, paling enggak ngasihkanlah mereka pendidikan seksual biar pada saat kalau mereka akan melakukannya, dan it's outside of your control. It's outside of anybody's control whether you want it or not. Then at least they know what to do to protect themselves from the things that they can. Misalnya STD, misalnya apalagi pregnancy kalau kamu lagi di high school. Kayak gitu. Aku nggak ngomong secara moral kamu nggak apa-apa melakukannya atau kamu harus melakukannya. Like no, it's your business. Aku nggak ngerti juga kenapa orang itu obsesi banget ngurusin urusan ranjangnya orang. Kembali ke moral tadi. Iya, kembali ke moral tadi. Karena kan moralnya aku sama moralnya Bang Ade itu pasti ya berbeda ya sama moralnya si buzzer in the back here. Like we all live by different morals. There are things that morally one person might be okay with and the others are not. And there's just not kita harus tahu diri dikit dimana kita itu tidak entitled ya to assert our morals onto other people. Yeah. That's just the way that I go about things, and it makes my life super easy, right? Because I don't tell people what to do, but if you're going to do something, at the very least, be equipped with the information so that you don't hurt yourself, you don't hurt other people, and that's it. Live and let live. Tapi kembali ke tadi soal adultery tadi. Yeah. Kan kamu menyebutnya bahwa kalau orang sudah menikah, dia sebenarnya masuk ke dalam sebuah hubungan yang terikat berdasarkan kontrak kan? Emang iya kan? Ya. Nah, ya enggak, saya enggak bantah itu. Okay. Tapi kalau orang mengatakan, tapi kalau misalnya, ini satu pasangan tidak terikat dalam pernikahan, ya tanpa pernikahan, dan salah satu pihak itu kemudian melakukan hubungan seks dengan pihak lain, are you okay with that? Of course not. Okay. Of course not, but I don't think that in that case, like there shouldn't be any legal repercussions to it because you're not tied by legal contracts, right? Itu kan purely itu murni ranah moral ya kalau kayak itu, bukan ranah hukum. But of course I don't support adultery. I don't support cheating. Like, what do you take me for? Nah, ini juga yang mungkin mengganggu kamu. What? Kalau poligami gimana? Polygamy. If polygamy is something that you want, and you find partners that are willing to, that are of the same preference, kenapa enggak? Let people do what they want. I know people that are in open polyamorous. They're in open relationships. Oh really? Yeah.
It's not common, to be honest. I don't think it's that common. No. But yeah, it's not that common. But I mean, I know people, and to be honest, it's like again, ngapain gue ngurusin urusan ranjangnya orang ya, atau kayak urusin kehidupannya orang lain ya, So padahal. dalam hal ini kamu berbeda dengan kalau nggak salah. Yeah. Ya, koreksi saya kalau saya salah. Okay. Di Amerika Serikat nggak boleh loh poligami. You cannot Legally, you mean? legally. You cannot. That might be true. I don't know. Please, like somebody put a fact check here. Maybe. Ya. Oh, Dan saya cuma mau tanya. Mhm. Jadi kamu dalam hal ini menganggap bahwa sebenarnya seharusnya Mm. itu diizinkan sesuai dengan hak setiap orang. Kalau nggak salah ya, please correct me if I'm wrong. In Islam there is a hukum ada poligami Nggak itu. kalau Islam kan jelas ya. Iya. Islam tuh justru sebagian orang, saya bukan termasuk orang yang setuju dengan itu, Okay. tapi mengatakan bahwa diizinkan. Diizinkan under Nah. certain circumstances. Yes, ya. Am I Tapi correct? saya, Yeah. tapi itu Islam ya. Yes. Saya bicara Amerika nih, Okay. ya. Di Amerika itu juga dilarang. Yeah. Well, I think they reminding that it is a part of certain religious beliefs that America should allow it. Oke. Yeah. Yeah. There are Muslims in America. Ya. And again, look, you live by the principles of a certain religion, and I 100% respect that. In certain religions, well, I guess maybe, is it only Islam that allows polygamy? I don't know, Buddha. Hindus? Okay, then in that case, there are certain religions that allow for polygamy under certain restrictions, under certain circumstances. That's part of your religious freedom. As long as you find people that have the same values as you, they share the same values, they agree, like you communicate with them, hey, this is what's going to happen, like I'm going to get a second wife, right? And I meet all these criteria in order to be able to do so. It's legal. If all parties involved agree, I don't see why not. Ya. It's not my business. Jadi Indah mengatakan dia pribadi menolak poligami, ya. Pribadi, nah itu kan You yourself. me myself. Ya. Oke, kalau selera pribadi sih ya no, I'm not built for polygamy. Ya, makanya. Ya. Tapi dia bilang kalau, nah contohnya di Amerika Serikat tadi saya sampaikan kan itu dilarang. Dia bilang sebaiknya kalau di Amerika ada orang yang berpoligami dengan melandaskan diri pada agama tertentu, Mhm. ya itu keyakinan mereka, Mhm. yang mestinya dikasih Mhm. izin dong gitu ya. And may I add, even if it's not religious purposes, because the people that I know yang mereka di dalam hubungan open relationship, hubungan terbuka, Ya. ya mereka dalam hubungan terbuka itu bukan gara-gara alasan agama. Itu cuma alasan this is how I am, this is Ya. what I want. Dan kalau mereka merasa bahwa itu masing-masing pasangan itu merasa bahwa that is okay, Ya, why not? seharusnya diizinkan. Oke. Why not? Oke. Di Indonesia sebetulnya poligami kalau buat pegawai negeri, ya, kamu tahu pegawai negeri ya, civil servant, Iya. itu ada aturannya yang mengatakan bahwa kalau apa aturannya ya, harus minta izin Dengan dengan istrinya, Aha. dengan atasannya, atasannya as in like your bos. really? Yes. Wow, why? Ya, ini karena dia civil servant, jadi I don't know why, tapi Oh, kira-kira is it ada like because you belong to the country? I don't know. Jadi saya mau, ini kan karena kamu juga lagi belajar tentang Indonesia kan? Iya, iya. Oke. Oh, that's very interesting information. Thank you for sharing. Oke. Terus, nah oke, itu dan Anda akan mengatakan bahwa pandangan-pandangan Anda yang tadi itu yang mungkin mengejutkan nih buat sebagian penonton, itu adalah pandangan-pandangan yang sebetulnya buat Anda, menurut Anda itu cukup mewakili kalangan Z generation di kalangan Pondok Indah ya. Bukan Pondok Indah ya. I don't know everybody in Pondok Indah. Iya. Maksudnya lebih ya kalau menengah ke atas, menengah ke pendidikan atas, tinggi. Pendidikan tinggi juga no. Specifically I think internationally. Oke. Internationally educated and also politically leaning more left. I lean left. Leftist? I lean left. Oke. Ya. Jadi kamu lebih ke Demokrat daripada Republikan gitu. Oh ya. Oke. Nah, ya mudah-mudahan ini memang mewakili kalangan itu. Nah, buat kalian, agama itu penting nggak? Aku nggak bisa I can't speak for other people. I can only speak for myself. Agama buat aku pribadi bukan sesuatu yang aku dibesarkan untuk mementingkan. My mom is
Buddhist Konghucu, Buddha Konghucu. Dia pergi ke wihara maybe like once or twice a year. Terus sembayang. I follow because if I don't, my mom will kill me. Misalnya apa? I follow artinya I ke follow- wiharanya. Ke wiharanya sembayang, apa Okay. nyalain hyo, ya kan? Iya. Pai apa kayak gitu, put it in. Dan yeah, that's just to be honest, mostly to please my mother. But I see the Okay. tapi semakin gede, I'm starting to see the value in religious and spiritual traditions. And like actually one misconception about me probably is that just because I am not religious that it means I'm not spiritual. I would consider myself somebody who is exploring spirituality. Tapi spirituality itu kan It's not beda dengan agama. ya. Yeah. And so yeah, that's where I'm at. Nah, tapi boleh nggak kamu membayangkan orang-orang yang kamu kenal? Membayang? Gini, kamu tadi bilang kamu tidak representing semua ya. Yeah. Tapi kamu cara pandangnya mengenai agama tadi. Yeah. Tapi apakah teman-temanmu itu, Yeah. lingkunganmu itu juga sama-sama memandang agama dengan cara yang kurang lebih sama atau menurutmu? We're all too different for me to generalize. Like one of my best friends, she's Catholic and she's very Catholic. Okay. I have a lot of friends that are very Catholic actually, and like I have friends that are Muslim and are very kayak sholatnya 5 kali sehari. Terus ada juga yang Muslim yang mereka tetap makan babi. Iya. And it's and some people that are agamanya cuma agama KTP doang, tapi mereka nggak beneran mempraktekkannya di dalam hidupnya mereka kayak gitu. Jadi ya beragam sih. So it's really hard to generalize. Oke. Yeah. Nah, tapi Indah sadar ya pandangan-pandangan Indah yang dilontarkan secara terbuka di depan publik, apalagi melalui media sosial, melalui YouTube dan seterusnya. It might ya menimbulkan kemarahan, menimbulkan protes. Itu udah terjadi nggak? I know. Dan? I don't really care. You don't really care artinya apa? I don't really care. I'm not. Look, I have the right. It is my legal right as a citizen here. There's no laws against being agnostic. Of course. There's no laws against being agnostic. The government has no right to tell me what religion to believe in, how much I should believe in one religion. They can't barge into my house and tell me, kamu besok harus pergi ke wihara, harus sembahyang sama nenek moyang. Like, no, they can't do that, right? It's my personal business. It's my personal life. I'm not hurting anybody, directly or indirectly. I'm not hurting anybody. I just live differently compared to most people. That is my legal right. And outside of legality, that's just my personal business. If you're angry because you see somebody, you are so angry because you see somebody living in accordance to values and morals and opinions that differ so much from you, you're in for a hard time when you step out into the real world, because in the real world there are lots of people outside of Indonesia, or not even, gak usah jauh-jauh keluar Indonesia deh, di dalam Indonesia pun kita itu kan semua berbeda ya. There are lots of people that don't live in accordance to the traditional, conventional values of Indonesia. Banyak dari kita yang we're not the conventional Indonesians misalnya kayak gitu. And if you have a problem with that, well, I'm sorry, but that's just the reality. That people are different. We live differently than you. You have to reconcile with that. I'm not responsible for your emotions. I'm not responsible. If you're offended, go talk to your mother. Don't go talk to me. Talk to your mother. Dan memang sampai saat ini Indah tidak pernah mengalami ancaman ya? Ancaman dalam maksudnya kayak ancaman like death threats kayak gitu? Ya, itu yang tapi itu biasa. Maksudmu? Like threats online, like I'm gonna kill you, I'm gonna rape you, I'm gonna that sering. Sering? Yeah. Oke. Tapi biasa aja sih. Yeah. I'm fine. Kamu tidak membutuhkan ada orang yang memproteksi dan I have security outside where I live. Oke. Yeah. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhirnya, Indah. Kalau mau dipikir-pikir, sebetulnya kamu melakukan ini artinya membuat podcast, membuat video dan seterusnya. Itu kamu punya tujuan tertentu nggak? Of course. Yaitu? I would like to be that person in Indonesian society
to gimana ya? How should I put this? I think above all else, the one thing that I value most in myself is the ability to be honest and to be authentic and to live true by my morals and my values. And that is what I do. Kalau tujuan of what I am contributing to society, I would like to be somebody who can not only lead difficult discourse, but also show that we can have difficult, heavy, scary discourse on big, serious things, but in a calm and civil manner. It's not the end of the world if we disagree with one another and we view things in a different way. And I would like to be able to contribute to society as somebody who is brave enough to go against the status quo. And look, I don't do these things because some people think, oh dia itu cuma kayak apa, orang suka ngomong kayak, oh dia itu cuma cari caper aja kan, kayak cuma cari sensasi doang, suka goreng isu apa kayak gitu. Like, no, I mean, no, fine, if you want to think of it that way, if you want to see it that way, I can't change the way that you view things. But I don't bring up controversial issues just for the sake of it. I challenge the notion why things are controversial and why things are taboo. Because for growing up my entire life, I always saw that there are certain topics, there are certain things that are very universal. Everybody talks about it behind closed doors. Everybody thinks about it behind closed doors, in secret, right? We all feel the same way about a certain thing, or a lot of people feel the same way about a certain thing. Like, it's a common experience, and for some reason, some of us are not allowed to say anything. And I don't think that's fair, right? And I guess if there's anything that I want to, if there's anything that I want to achieve, is that I want to be somebody who brings forward all of these topics that have long been shoved into the closet of Indonesian society, to bring them out. And I understand that that does not come without repercussions. I get attacked on the internet every waking second of my life. And that is okay for you. Well, it's more so I've come to terms with it, because what else is the alternative? You can't gauge progress without backlash and without noise. But I am okay with being the person to get attacked for bringing all of these conversations out, as long as the conversations get put out. And maybe like I'm the first to bring it out, and I am the main one to get attacked, but I've opened the door for other people to jump into that conversation because somebody else has done it already, and somebody has already taken most of the backlash for it. And I think it can be me, and that in some ways it should be me, because to be honest, I think I'm built for this. I have the personality for it. I have the skin for it. It takes thick skin to be in this game. You want to delve anything into politics, because you're a politician. You want to delve anything into politics, you got to have thick skin, right? I have the personality for it. I have the skin for it. I have the privilege for it, because I have nothing to lose. I come from a very privileged background. I think everybody knows that about me. What's going to happen? Am I going to lose my job? No, this is my job, right? My life is set. I live a very comfortable life. I'm one of those trust fund babies. I inherited a lot of money from my mom. Like, my life is set. And at the end of the day, if all this goes away, I have a living. I have my finances intact. I have friends that love me. My mom loves me and supports me. And it's fine. I have nothing to lose from this. And I have everything to gain. And evidently that's true, because I'm here with you today. And I'm all over the internet for good things and or bad things, whether you like me or not. And I'm getting somewhere. Okay. And that's all that matters to me. That, and I have fun. I try to have fun with all this as well. Ya. Buat penonton, maaf nih, terakhir ini menurut saya sangat penting apa yang disampaikan oleh Indah. Indah seperti gini. Indah ini 27 tahun, seorang perempuan, minoritas, Chinese, Buddha pula, jadi triple minority. Yes. Dan selama ini dia penuh kontroversi, tapi kemudian kalau Anda tadi perhatikan jawabannya, kontroversi itu dia buat
bukan for the sake of sensasi atau cari pengaruh atau panjat sosial, orang-orang yang bilang begitu. Dia melakukannya untuk sesuatu yang menurut saya lebih luhur. Dia ingin agar hal-hal yang selama ini tidak pernah dibicarakan gitu ya, orang takut untuk membicarakannya, orang menganggap itu tabu, itu bukan sesuatu yang harusnya dikonsumsi publik. Itu harus dibicarakan dengan cara yang jujur, dengan cara yang fair, bukan untuk berantem-berantem. Secara kritikal. Dan karena itulah dia juga sering ngomong tentang logika ya. Agar ya kita semua akan bisa menikmati apa yang akan kita peroleh dari kebebasan tersebut. Jadi kebebasan itu bukan for the sake of kebebasan, tapi agar kita bisa bicara tentang hidup kita, tentang konsep-konsep yang harus kita pentingkan, persoalan-persoalan filosofi, persoalan-persoalan pragmatis, dan macam-macam. So, pada dasarnya Indah ini ingin memberikan sumbangannya karena antara lain dia sudah merasa hidup tenang, nyaman, dia tidak perlu takut dengan apapun, ya. Dan itu tidak semua orang punya. Ya, barangkali orang lain ingin juga melakukannya tapi kemudian takut, oh kalau saya melakukan ini risikonya adalah saya kehilangan pekerjaan misalnya. Indah tidak merasa takut dengan itu semua. Jadi kita sambut ya Indah buat perbaikan kita semua. Saya senang sekali bisa mengundang Indah ke sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi, bisa makan apa lagi yang di warung Tegal. Apapun lah ya. Terima kasih Indah. Thank you. Terima kasih Thank you udah datang. mengundang aku ke acara ini. Dan ya semoga teman-teman suka episode itu. Oke, thank you. Bye. Thank you penonton, bye-bye. Kita salaman dulu. That was so good.